السلام عليكم. bonjour à toutes et à tous. في هذا الفيديو غادي نتكلم باللغة العربية وباللغة الفرنسية. Dans cette vidéo je vais m'exprimer en français et en arabe. اليوم عندي لكم واحد الخبر مفرح. J'ai une bonne nouvelle pour les MRE. كان الخبر اللي كان نزل ديال وضع إسبانيا وفرنسا بالخصوص في القائمة باء كان نزل على مغاربة العالم بحال الصاعقة، لكن في هذا الفيديو عندي لكم واحد الخبر مفرح جدا اللي غادي يخفف من وطء هذا الخبر يعني السيء بالنسبة لمغاربة العالم اللي بغاو يمشيو يزوروا الأهل ديالهم في المغرب. La décision du comité scientifique marocain Covid-19 d'inclure l'Espagne et la France dans la liste ou dans la zone des pays B a été reçue comme un coup de massue par les émirats résidant dans ces deux pays. Par ailleurs, principaux pays d'accueil de la communauté marocaine à l'étranger. J'ai par contre une très bonne nouvelle qui va vraiment faire plaisir aux résidents, aux Marocains en France et en Espagne. Il y a tous les Marocains qui résident dans les pays qui sont classés dans la liste B. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre très vite que c'était une très très bonne nouvelle, alors même que votre pays d'accueil est classé dans la liste B. إذا الخبر المفرح بالنسبة لمغاربة العالم بالخصوص ديال فرنسا وإسبانيا اللي يلاه توضعوا في القائمة باء، ففي خطوة يعني مفاجئة كتهدف للتخفيف من تأثير هذا القرار. فاللجنة العلمية وافقت باش تبدل الحجر في الفنادق بالحجر المنزلي، يعني في العوض ما تمشيو ديروا الحجر في الفنادق على النفقه ديالكم، فالحجر ديالك المده ديال 10 ايام غادي يكون فقط في المنزل. هذا بالنسبه للناس غير ملقحين، لانه بالنسبه للناس اللي ملقحين خصكم تعرفوا بانه الحجر ديال 10 ايام راه ماشي ما كيهمهمش، واخا كاينين في القائمه باء. الحاجه الوحيده اللي خصهم يديروا التيست، والتيست خص يكون نيجاتيف، يكون سلبي. يديروا التيست ديال البي سي ار ويكون سلبي ويجيو وما كاينش عندهم اصلا الحجر. اما بالنسبه للناس، انا كنهضر على الناس اللي ما دايرينش اللقاح، فهما ممكن يمشيو للمغرب ويديروا الحجر في المنزل ديال مده 10 ايام في البدل من الحجر الفندقي. وهذه خطوه مزيانه لأنها كتخفف من داك العبء المالي على مغاربة العالم، والعبء حتى المعنوي، لأنه كيبقاو بعاد على العائلة ديالهم لمدة 10 أيام تقريبا رغم أنهم متواجدين في المغرب. Dans une démarche visant à atténuer l'impact de la décision d'inclure dans la liste B la France et l'Espagne, le comité scientifique marocain pour le Covid-19 a donné son feu vert pour remplacer la quarantaine dans les hôtels par un confinement à domicile. Voilà une bonne nouvelle pour les Marocains de France et d'Espagne, et d'ailleurs pour tous les Marocains qui résident dans les pays qui sont classés dans la liste B. Je rappelle que seuls les MRE qui résident dans les pays classés dans la liste B et qui ne sont pas vaccinés sont concernés normalement par la quarantaine dans les hôtels, qui sera remplacée par le confinement à domicile. Par contre, les personnes qui sont vaccinées, même les personnes qui résident dans les pays classés dans la liste B, et n'ont pas l'obligation de confinement ou de la quarantaine. Ils doivent simplement produire un test PCR négatif, bien évidemment à côté des certificats de vaccination. أنا صراحة ما فاجئنيش هذا القرار. علاش؟ لأنه قرار الحجز في الفنادق هو قرار غير صائب من جوج ديال الحوايج أو ثلاثة ديال الأمور. الأمر الأول
أنه في داك الأوتيل كاين الاختلاط بين دوك المغاربة اللي جايين من القائمة با كيتخلطوا مع مغاربة العالم ديال القائمة ألف، وكيتخلطوا مع المغاربة ديال الداخل، وبالتالي في داك الحجز في هاد الأوتيل كيفقد المعنى ديالو. شنو هو الأساس منه هو تمنع هادوك الناس اللي جاي من المناطق اللي هي معروفة أو عفوا اللي كاينة في الليستة ديال الباء باش ما يتخلطوش مع الآخرين وما تنتشرش العدوى والوباء، بالخصوص فيما يتعلق بالسلالات المتحورة، وبالخصوص الدلتا يعني السلالة المتحورة الهندية. هذا من جهة. بجهة أخرى ما نساوش الكلفة الغالية ديال الفنادق، ومن جهة ثالثة كنشوفوا حتى داك الضغط المعنوي اللي على مغاربة العالم، لأنهم كيتواجدوا في المغرب وفي نفس الوقت كيكونوا بعاد على الأهل والأقارب ديالهم لمدة ديال 10 أيام. Honnêtement, je ne suis pas surpris par cette mesure de remplacer la quarantaine dans les hôtels par un confinement à domicile. Pourquoi? Parce que de un, la mixité dans les hôtels, parce qu'il faut savoir que les Marocains résidant dans les pays classés dans la liste B, ils ne sont pas les seuls à loger dans les hôtels qui sont proposés par les autorités marocaines. Donc il y a aussi les Marocains de la liste A, il y a aussi les Marocains de l'intérieur. Donc cette mixité fait perdre à cette mesure de confinement toute son efficacité. De deux, il ne faut pas non plus négliger le coût financier et économique de cette mesure sur les MRE qui viennent de sortir de 2 années Covid-19 avec tout ce qu'on sait de l'impact économique de ce virus sur le portefeuille des MRE.